যাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লৈ প্ৰব্লেম আছে তাৰ ঘৰত আমি মেনুৱেল মিটাৰ লগাই দুইটা মিটাৰৰ ৰিডিং যদি একে থাকে প্ৰব্লেমে নাই যদি ৰিডিং বেলেগ হয় তেতিয়া আমি বিচাৰ কৰিম কিন্তু যিমান মানুহৰ ঘৰত আজিলৈকে কমপ্লেইন দিছে সবৰ ঘৰত আমি মেনুৱেল মিটাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই এতিয়া অখিল গগৈৰে যদি আমি চাওঁ তেওঁৰ ঘৰত আগত মেনুৱেল মিটাৰ আছিল তাৰপিছত আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ লগালোঁ যোৱা 3 বছৰত ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজাম্পশ্যন ইন হিজ হোম হেজ কাম ডাউন এটা মানুহে প্ৰব্লেম কৰে কি জুনৰ লগত জুলাই কম্পেয়াৰ কৰি দিয়ে জুলাইৰ লগত আগষ্ট কম্পেয়াৰ কৰে আগষ্টৰ লগত ছেপ্টেম্বৰ কম্পেয়াৰ কৰিব লাগে ছেপ্টেম্বৰ 2024 এণ্ড ছেপ্টেম্বৰ 2023 কম্পেৰিজন হ'ব লাগে এপল টু এপল বাট কম্পেৰিজন মানুহে ইউজুৱেলি মেণ্টেলিটি কৰি দিয়ে এই আগৰ মাহত মোৰ বিল আছে 10 টকা এই মাহত বিল 15 টকা চ' মানুহে এইটো বুজি নাপায় যে গৰমটো বাঢ়ি গৈ আছে এতিয়া আকৌ কমি কমি আহি থাকিব বিল এইটো স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লগত কথা নহয় আমি নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত আমাক ইলেক্ট্ৰিচিটি লাগে 1800 মেগাৱাট এই ছেপ্টেম্বৰত আমাক লাগি আগষ্টত আমাক লাগিছে 2600 মেগাৱাট 1000 মেগাৱাটটো মানুহে খৰচ কৰিছে গতিকে ইমান টকাটো মানুহৰ ঘৰত বিল বেছি গৈছে এই 4 মাহ এই সমস্যাটা থাকে দিস ইজ দ্য ওয়ার্স্ট টাইম বহুত বেছি ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজাম্পশ্যন চব ইয়াততো আৰু তেনেকৈ নহ'ব আমাৰতো গুৱাহাটীত 99% স্মাৰ্ট লাগি যাব নহ'লে লাইটটো কাটি যাব লাইট লাগে নে স্মাৰ্ট মিটাৰ লাগে লাইট লাগিব কিন্তু স্মাৰ্ট মিটাৰত বেছি টকা যোৱা নাই এইটো আমি প্ৰুভ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে যেতিয়া মেনুৱেল আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ দুইটা একমাহ একলগত লাগি থাকিব তেতিয়া মানুহজনে বুজি পাব যে এইটোৰ কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই স্মাৰ্ট মিটাৰ থাকিলে মানুহৰ ঘৰত ইলেক্ট্ৰিচিটিটো কমে কাৰণ তেতিয়া দেখে যে এইটো বাঢ়ি আছে দুটা ফেন বন্ধ কৰি দিয়ে দুটা লাইট বন্ধ কৰি দিয়ে নহ'লে মানুহ গম নাপায় একমাহৰ মূৰত বিল আহে এইটো লাইক মোবাইলত আপুনি চাব পাৰ্মানেণ্ট কানেকশ্যন কৰি চবেই প্ৰিপেইড কিনি ৰাখে মেক্সিমাম কাষ্টমাৰ ইজ ফ্ৰম প্ৰিপেইড যাতে হি কেন কণ্ট্ৰল হিজ বিলটো বাঢ়িলে বোলে অলপ দুটা কথা কম পায় বহুত মানুহে ৰাতি ৱাইফাই বন্ধ কৰি থৈ দিয়ে বোলে বিলটো চাৰ্জ বাঢ়ে চ' যেতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰ থাকিব লাইটতো মানুহে এনেকুৱা কৰিব গুৱাহাটীততো আমাৰ চবৰ ঘৰতে স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰথম বহুত কমপ্লেইন দিছিলে লাহে লাহে মানুহ ছেটেল হ'ল মানুহে বুজি পালে কাৰণ স্মাৰ্ট মিটাৰত বেছি টকা আহিলেতো টকাটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ঘৰতে আহিব লাগিব কিন্তু আমাৰটোতো ঘৰত টকাটো অহা নাই মিটাৰৰ বিলটোতো পাব্লিকে ক'ত দিব ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডক দিব টকাটো ক'ত জমা হ'ব বৰ্ডত জমা হ'ব বৰ্ডততো বেছি জমা হোৱা নাই কাৰণ এইটো এটা অলপ মানুহে 10 জনে যেতিয়া কয় তেতিয়া 10 জনে ভয়ো খাই যায় আৰু মোৰ স্মাৰ্ট মিটাৰত বেছি পইচা লৈ কি লাভ আছে মই ইমান মানুহৰ স্কিম দি আছোঁ যদি মানুহৰ পৰা টকা মোৰ ল'বই ইচ্ছা তেতিয়াহ'লে মই অৰুণোদয় নিদিলোহেঁতেন আয়ুষ্মান অসম কাৰ্ডো নিদিলোহেঁতেন CM ট্ৰিপুলেও নিদিলোহেঁতেন আমি একোৱেই নকৰিলোহেঁতেন আমি যদি মানুহৰ পৰা টকা ল'ব লাগে আমিতো দিয়া গভৰ্ণমেণ্ট হয় যিমান পাৰোঁ মানুহক দিয়া পাছত मैंने बताया ना म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन हाई कोर्ट ने स्टे करके रखा तो हाई कोर्ट कब खुलेगा मैं तो नहीं बोल सकता हूँ लेकिन एडवोकेट जनरल प्रयास कर रहा है हाँ वीक का बाद इलेक्शन कमीशन विल डिसाइड बट विल कंप्लीट द पंचायत इलेक्शन बाय 31st এতিয়া দেখোন একটা কাজটো আমি কৰি দিলোঁ যে বিফোৰ 2014 যি মানুহ আছে তাৰ তাত পুলিচ নাযায় দে উইল বি টেকেন ফৰ CA যেতিয়া সেইকাৰণে এতিয়াতো নতুন সমস্যা আৰু একো নহয়
Now we are trying for the NRC biometric. NRC biometric to খুলি দিলো তো মানুহৰ হাতত আধাৰ থাকিয়ে গ'ল। থাৰ্ড আমি কৰি আছো যে ট্ৰিবিউনেলৰ কেছবিলাকো ডিছপ'জ কৰে। তিনিটা কাম হৈ গ'লেতো হিন্দু বাঙালীৰ কোনো সমস্যাই থাকে। One should apply more and more if there is a genuine Hindu foreign Hindu Bangladeshi. But I do not think the number is very high. Provided there is a Hindu Bangladeshi. I do not agree with the Asu or Lurinjyoti Gogoi. I think there is no Hindu Bangladesh in Assam like 20 lakhs, 30 lakhs. There may be few hundreds. Because otherwise they would have applied. Only 6 apply, and after maximum pushing it can go to 1,000, 10,000, 20,000, but it will not go to the 20 lakhs. So, আসামের বাঙালি মানুষের উপরে প্রশ্ন চিহ্ন তৈরি করার জন্য ওইগুলা সংখ্যা সৃষ্টি করেছিলাম ওরা। This was a part of a conspiracy during the CA agitation time. 20 lakhs was an impossible number, but entire Assam was provoked. পুরা আসামে একটা বাতাবরণ তৈরি করা হয়েছিল কি সিএ হওয়ার পরে 20 লাখ মানুষ ঢুকবে। এটা তো হলো না। লাস্ট 2 মাসেও বাংলাদেশে অত ঘটনা হওয়ার পরেও মুসলমান লোকই আসছে ভারতে, হিন্দু আছে না। হিন্দু বাঙালিরা তো ওই রামের সময় সীতা যেরকম বারবার প্রমাণ করেছিলাম ভাই আমি সত্যি আসামের বাসিন্দা, এরকম বারবার अपने आप को प्रूव कर रहा है। तो अब आपको बिजली का बिल नहीं देना पड़ता? नहीं, जब से ये सोलर सेल लगवाए हैं तब से बिजली बिल तो आता ही नहीं। ऊपर से जो एक्स्ट्रा बिजली इन सोलर सेल से बन जाती है ना, उसको सरकार को बेच के पैसे भी कमा लेते हैं। अच्छा, फिर ये सोलर सेल लगवाने में खर्चा तो बहुत आया होगा? नहीं, मतलब पहले लगा था कि थोड़ी कैलकुलेशन बिठानी पड़ेगी, इधर उधर देखना पड़ेगा, पर फिर हमें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के बारे में पता चल गया, तो उसका फॉर्म डाल दिया और अच्छी खासी सब्सिडी मिल गई। अच्छा, तो फिर ये योजना का फायदा उठाने के लिए तो बहुत चक्कर लग गए होंगे? नहीं, अपने को एक ऐप मिल गई थी, सीखो नाम था ऐप का। जैसे YouTube पे वीडियो आते हैं वैसे ही सीखो ऐप पे भी आते हैं, लेकिन सीखो में अलग बात यह है कि वहाँ सिर्फ जानकारी देने वाले वीडियोस आते हैं। तो सीखो ऐप पे एक वीडियो था PM सूर्य घर योजना, वो पूरा देख लिया और फिर योजना में अप्लाई करने की A to Z पूरी जानकारी मिल गई। कोई चक्कर काटने की जरूरत ही नहीं है। यही नहीं, सीखो ऐप पर जीवन ज्योति योजना, आधार कार्ड में सुधार, ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे हर सरकारी काम के डिटेल में वीडियोस हैं। YouTube पे ढूंढने जाओगे तो 4-5 वीडियो तो टाइम पास वाले ही मिलते हैं, लेकिन सीखो पे वैसा कुछ भी नहीं है। हर वीडियो ही जेन्युइन जानकारी वाला है। मेरी बात मानो, अभी सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड नाउ बटन पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। इसीलिए मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ कि आंसू या हमारा लोग जो सीए का एजुकेशन किया था, 1 साल का बाद मैं उन लोगों को पूछूंगा भाई 5 लोग भी मर गया और 20 लाख भी नहीं आए। Only 5, and it may go to 1,000, it may go to 1,500, but it will never touch 20 lakhs, even 10 lakhs, even 5 lakhs, it will not touch. So unnecessary 5 people have sacrificed their life because of wrong provocation. Now said एक होने से भी एक है, तो हम बोला भाई आंदोलन का समय ही तब 20 लाख का बाद आप लोग क्यों बोला था? एक ही बोलना चाहिए था कि एक को मिलेगा इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तब तो वो लोग 20 लाख का बाद बोला था। तो many a times our Bengali speaking people are put into defensive for no reason. বাঙালিরা কাঠগড়ায় কিছু কারণ নেই, তারপরেও ওনাকে কাঠগড়ায় খাড়া হওয়ার একটা চেষ্টা চলো আগে। By these people only who did CA agitation. So this is a completely, I do not agree. In my view, unless you have proof, do not accuse a community. Today also our friend, he said, কতটা হিন্দু হয়েছে,
in spite of knowing morning that the Muslim is only coming, but always some people raise the suspicion on Hindu Bengali. It become a psychology. Today you see, even after so much turbulence in Bangladesh, we are only getting Muslim Bangladeshi, we are not getting Hindu Bangladeshi. But in Assam, people are issuing statement, please do not allow Hindu Bangladeshi to come. As if they will come. So there is a wrong impression on Hindu Bengali everywhere. Actually, they do not do this. It is a wrong impression. From very first day I am saying that it cannot be 20 lakhs, it cannot be 10 lakhs, it can be maximum few thousand people who came prior to 2014. স্যার সিএর যে পোর্টালটা বানিয়েছে ফেস্টিভ্যাল, সেখানে একটা দেখা যাচ্ছে যে যারা অ্যাপ্লাই করবে তাদেরকে বাংলাদেশের কাগজ দেখাতে হবে। এটা নিশ্চয়ই আপনি জানেন। দেখেন, জেনুইন লোক থাকলে তো অ্যাপ্লাই করবে। একটা সমস্যা হচ্ছে যে তারা বাংলাদেশের কাগজটা কি করে দেখাবে? বাংলাদেশে থাকলে দেখাবে। নির্যাতনের শিকার হয়ে এসেছে, তো তাদের ওরাকে আমার সঙ্গে মিটিং করিয়ে দেন, আমি রাস্তা দেখান দেব। কিন্তু আমার তো মনে হয় ওরা এরকম কিছু ব্যক্তি ইজ নট बहुत ज्यादा है ही नहीं। पीपल ऑफ बराक वैली आर इंडियन पीपल। हम लोग क्यों ऐसे एक हवा सृष्टि करता हूँ कि वो लोग बांग्लादेशी है ही नहीं। होने से तो करेगा ना। अगर ये लोग सचमुच है बांग्लादेश का, तो कुछ ना कुछ कागज तो लेके ही आएगा हाथ में, सच होने से। लेकिन नहीं है। दुल्हन दास का पास तो कागज था, वो तो दे दिए, और 5-7 लोग दिया है। 100-150 लोग और अप्लाई करेगा, 100, 1000, 5000, 10,000 अप्लाई करेगा, पर उससे ज्यादा नहीं है। That number is also 42,000. So many नहीं, 2-3 निकालने से हल्ला हो जाता है। In anywhere, nowhere the amount is in lakh, not lakhs or yeah, ठीक है, 1000-100 तो होगा। When you have a bordering nation, religious persecution is there, आपको 1000, 1500, 1200 केस मिलेगा। लेकिन मेरा जो बोलना है, लास्ट 1 महीना में भी मैं हिंदू को नहीं पकड़ पा रहा हूँ, मैं मुसलमान को ही पकड़ रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स दे आर नॉट कमिंग टू असम, दे आर सेइंग कि हम तमिलनाडु और बेंगलोर जा रहा हूँ। इवन ऑल्दो पीपल थिंक हिंदू आएगा, लोग खड़ा है कब हिंदू आएगा, कब हिंदू आएगा। हिंदू तो आया नहीं। हिंदू आने से तो आप लोगों का ही खबर हो जाते थे, लेकिन कोई हिंदू तो आया नहीं है। ये साइकोलॉजी में है कि हिंदू आएगा, हिंदू आएगा। लेकिन हमसे स्मार्ट है वो लोग ही आ रहा। हवा बना दिया हिंदू आएगा, तब तो नजर हिंदू में रहेगा। आ रहा है मुस्लिम, क्यों आ रहा है? वहां में टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो गया है, नौकरी नहीं है। यहाँ में तमिलनाडु, बेंगलोर का टेक्सटाइल इंडस्ट्री का तरफ वो लोग आ रहा है। लेकिन हाँ, दलाल में जरूर 2-1 हमारा हिंदू लोग भी है। जो लोग ला रहा है उसमें जो दलाल नेटवर्क है, उसमें 2-1 हिंदू भी है। हम लोग उसको अरेस्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, भाग रहा है।